السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيت ندير معكم وضعيات إدماجية في اللغة الفرنسية، وحبيت نوري للتلاميذ كيفاش يتعاملوا مع التعليمة ولا بواط اوتي اللي يمدوها لهم. إذا نروحوا لهذه الوضعية اللي يقولوا فيها tu veux être comme ton maître ou ta maîtresse، راك حاب تكون كيما المعلم ولا المعلمة تاعك. écris ce que tu aimes chez lui ou chez elle. 4 ou 6 phrases. طلبوا منك انك تكتب واش تحب في المعلم ولا المعلمه تاعك. utilise le présent de l'indicatif، استعمل الحاضر. et toi du tableau suivant. اذا هنا عندنا جدول فيه مجموعه من الكلمات jeune vieux vieille vieille يعطونا vieille au masculin vieille au féminin gentil gentil masculin féminin adorable sévère juste aimer voir avoir être devenir comme donc ainsi que. إذا حنا راهم طالبين منا أننا نكتبوا وضعية إدماجية نقولوا فيها ما هي الأمور اللي تعجبنا في المعلم تاعنا. إذا نشوفوا هنا من الوضعية الإدماجية ma maîtresse le verbe être est jeune et adorable. Ma maîtresse est jeune et adorable. Elle c'est la maîtresse, elle est toujours le verbe être, elle est sévère mais juste. Elle est sévère avec nous mais juste. Point. On doit respecter نديروا la ponctuation ou on doit respecter la majuscule. المكان اللي لازم نحطوا فيه la majuscule لازم نديروها. Point. Elle nous a appris. هذه المعلومه هنا ما راهيش مكتوبه لهنا في الجدول، بصح تقدروا نتوما تزيدوا معلومات اخرى اللي عندها علاقه بالموضوع طبعا. اذا elle nous a appris à lire et écrire، علمتنا كيفاش نقراو ونكتبوا. je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup. je voudrais devenir comme elle une maîtresse. je voudrais devenir comme elle une maîtresse. إذا شفتوا بلي أنه الوضعية اللي هنا راهي سهلة، خاصة إذا زادوا لكم هذا لو تابلو، زادوا لكم لو تابلو تاع لو تابلو اللي فيه مجموعة من الكلمات اللي تستعملوها في الوضعية. إذا نعاودوا نقراوها. ma maîtresse est jeune et adorable. elle est sévère avec nous mais juste. elle nous a appris à lire et écrire. je l'aime beaucoup. Point. je voudrais devenir comme elle une maîtresse. نروحوا للوضعية الثانية اللي طلبوا منا ما يلي. écris un texte de 4 à 5 phrases pour présenter le métier de coiffeur. طلبوا منكم انكم تكتبوا نص من 4 أو 5 أسطر تقدموا فيه مهنة الحلاق. conjugue les verbes au présent de l'indicatif. دائما يطلبوا منكم الحاضر. utilise la troisième personne du singulier il ou elle. la troisième personne du singulier c'est il ou elle. aide-toi de la boîte à outils. شوفوا واش كاين في la boîte à outils. travailler couper être utiliser. métier coiffeur salon ciseaux séchoir cheveux. utile dans et il un le les. إذا هنا نبداو نقولوا le métier de coiffeur le coiffeur travaille dans un salon de coiffure. إذا نديروا عنوان le coiffeur travaille dans un salon de coiffure. il coupe les cheveux avec des ciseaux. il coupe les cheveux avec des ciseaux. puis il utilise le séchoir pour sécher les cheveux. Puis, il utilise le séchoir pour les sécher. Au lieu de répéter les cheveux, j'ai remplacé les cheveux par les.
pour les sécher. C'est un métier fatigant. إذا نعاود نقرأ لكم الوضعية الإدماجية. Le coiffeur travaille dans un salon de coiffure. Point. Il coupe les cheveux avec des ciseaux, puis il utilise le séchoir pour les sécher. C'est un métier fatigant. إذا نشوفوا وضعية إدماجية واحدة أخرى اللي تقول ما يلي. Tu as vu un boulanger au travail. إذا شفت الخباز وهو أثناء العمل تاعو. Écris un texte de 4 à 5 phrases pour présenter les différentes étapes de la préparation du pain. إذا نطلبوا منكم أنك تتكلم عن الطريقة اللي ولا المراحل اللي يمر بهم الخباز باش يصنع الخبز. Utilise le présent et les pronoms. Certains mots de cette boîte à outils peuvent te servir. إذا نعطاولك مجموعة من الكلمات طلبوا منك أنك تستعمل هذه الكلمات باش تبني الوضعية الإدماجية تاعك. pétrir, façonner, faire, cuire, mélanger. هادو c'est des verbes. La farine, le pain, l'eau, la levure, le four. إذا هنا نقدروا نعطوا عنوان للوضعية الإدماجية ونكتبوا لو بان ونستعملوا هاد المعلومات باش نبنيو الوضعية الإدماجية تاعنا. إذا هما قالوا لك les différentes étapes pour la préparation du pain. Donc pour préparer le pain, le boulanger mélange la farine, l'eau et la levure. Donc نرجعوا لواش كتبت لكم لهنا. Pour préparer le pain, le boulanger mélange la farine, l'eau, le sel anazeto et la levure. Il pétrit la pâte, puis il la découpe. Ou là, on peut dire il la façonne. Il la découpe en petits pains. Enfin, il les fait cuire au four. Il pétrit la pâte, puis il la découpe en petits pains. Point. Enfin, il les fait cuire au four. Point. نروح للوضعية الإدماجية الأخيرة. Ton école organise un concours de production écrite sur les arbres fruitiers. Écris un court texte de 5 à 6 phrases pour présenter un arbre fruitier de ton choix. إذا المدرسة ديالكم دارت مسابقة حول وضعيات إدماجية خاصة بالأشجار المثمرة. إذا طلبوا منكم أنكم تكتبوا نص من 5 إلى 6 أسطر تقدم فيه شجرة مثمرة. Emploie le présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier راكم ولفتوا هذه المعلومة. Aide-toi de la boîte à outils pour écrire ton texte. إذا عطاونا مجموعة من الأشجار المثمرة. L'oranger, le pommier, le poirier, la pomme, l'orange, la poire. إذا عطاونا 3 أنواع تاع الأشجار. عندنا شجرة البرتقال، شجرة التفاح وشجرة الإيجاز. وكتبوا لنا هنا تفاحة، برتقالة وإيجازة. عطاونا le verbe être, avoir, pousser, donner. Un arbre fruitier, des fruits, riche en vitamines, juteux أي أنها تحتوي الكثير من العصير. Bon ou bonne pour la santé. عطاو لكم الاختيار بين الماسكولين et le féminin. Rouge, jaune, vert, orange, sucré. إذا لاحظوا جيدا. نكتب أنا نخير شنو هو الشجرة، نخير الشجرة المثمرة اللي حابة نتكلم عليها. أنا خيرت لورانجي وحطيت ان تيتر وكتبت لورانجي. أني نبني لكم الوضعية منا باش تفهموا باللي من هذا الجدول تقدروا تبنيوا وضعية. L'oranger, le verbe être, est un arbre fruitier. L'oranger est un arbre fruitier. Une orange ou l'orange, elle est riche. L'orange est riche
en vitamines. Elle est très juteuse et bonne pour la santé. إذا نكتفيو بهذا القدر. L'oranger, إذا شجرة البرتقال. L'oranger est un arbre fruitier. Il donne des oranges. Point. Une orange est riche en vitamines. غنية بالفيتامينات. Elle est très juteuse et bonne pour la santé. إذا نتمنى أنكم تستفادوا من هذه الوضعيات اللي قدمتهم لكم، ونتمنى النجاح لكل التلاميذ بدون استثناء، وحظ سعيد للجميع، ومع السلامة.